जो हमारे और आपके सामने मौजूद है, ये वो कुरान है जिस कुरान की अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खुसूसियात बयान की हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं चाहता हूँ सबसे पहले कुरान मुकद्दस से हम आज के अपने इस जलसे का आगाज करें, और जिसके लिए मैं सबसे पहले कुरान मुकद्दस की तिलावत के लिए एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करना चाहता हूँ, जो शख्सियत सिर्फ इलाके की नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक जिसने अपना एक नाम पैदा किया है, जिनकी तिलावत सुनने के लोग मुतमन्नी रहते हैं, लोग चाहते हैं कि उस शख्सियत की आवाज हमारे कानों से टकराए। अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत हमारे रूबरू है, स्टेज पर जलवा अफरोज है। मैं उस शख्सियत को इन अशार के साथ ज़हमते माइक देना चाहता हूँ कि कुरान मुअत्तिर भी, तासुर भी, असर भी। कुरान मुअत्तिर भी, तासुर भी, असर भी। कुरान मुसद्दिक भी, मज़ाहिर भी, हदी भी। कुरान के हुफ़ाज़ हैं जिब्रील अमी भी, कुरान के हुफ़ाज़ हैं जिब्रील अमी भी। इस शेर के साथ मैं दावत माइक देता हूँ सरजमीन लहपुर से तशरीफ लाने वाला साहिरुल लिसान और मुजव्विद कुरान जनाब कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब जामई नाजिम मदरसा अल जामियातुस सफ़ा लहरपुर। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और जलसे का आगाज फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ما شاء الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله أكبر، الله أكبر. ثلة من الأولين الله الله. وقليل من الآخرين الله أكبر، الله. على سرر موضونة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله أكبر، الله أكبر. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الله أكبر، الله أكبر. ما شاء الله، جزاك الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات
من الآخرين. الله أكبر الله أكبر. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الله أكبر الله أكبر. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. الله أكبر الله. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الله أكبر ما شاء الله جزاك. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. الله الله. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها
إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين صدق الله